अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट। डिसीजन मेकिंग का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और इसके लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं आपकी खिदमत में यहाँ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आपने पिछला लेक्चर सही तरह समझ और उसको देख लिया होगा, इसमें हमने प्रिंसिपल गाइडलाइंस पर गुफ्तगू की थी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम एनालिसिस या प्रॉब्लम सॉल्विंग के मसले का तज्ज़िया किसे कहा जाता है और मसले के हल का तरीक़ाकार क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये ज़हन में रखिएगा, ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। पिछले वाला भी बहुत अहम था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है और ये भी ज़्यादा पेपर में आ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये बात ये कि प्रॉब्लम है क्या, मसला किसे कहा जाता है। मसला दरअसल क्या है और क्या था के दरमियान पैदा होने वाला गैप है कि आपको पिछले साल अगर कोई सिचुएशन दरपेश थी तो क्या आज भी आप वहीं खड़े हैं, तो इसका मतलब मसला जूं का तूं है, वो सूरत हाल आप सेटल डाउन नहीं कर सके। तो ये ज़हन में रखिएगा, मसला मौजूदा सूरत हाल और माजी की कैफियत के दरमियान एक खला का नाम है। अच्छे लोग मसाइल को पैदा होने से पहले ही विजुअलाइज़ करते हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मसले का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मसले को आप सही तौर पे समझ लेते हैं तो काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, द वीक हैव प्रॉब्लम्स, द स्ट्रॉन्ग हैव सोल्यूशन। द वीक हैव प्रॉब्लम, जितने मसाइल कम या हल्की नौइयत के होंगे उसके सल्यूशंस उतने ही स्ट्रॉन्ग होकर सामने आते हैं, और मसला जितना गंभीर हो जाता है वहाँ ज़ाहिर है हमारी तमाम सलाहियतों का इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो बड़े बड़े माहिरीन का यही कहना है कि मसला जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मसाइल के तज्ज़िया कार के लिए क्या चीज़ें हमारे पास बतौर गाइडलाइंस मौजूद हैं। मसलन स्टेट द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। मसले की सही शनाख्त का होना ज़रूरी है कि मसला है क्या, और उस मसले के सलूशन के लिए आपको उस मसले का हिस्सा नहीं बनना होता, बल्कि उस मसले से ख़ुद को बाहर निकाल कर उसे सॉल्व करना है। अगर आप बीच में उसी के साथ खड़े रहेंगे तो आप यू शुड बी द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एग्जीक्यूट योर सेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम, उससे बाहर निकल के उसका जायज़ा लें, ख़ुद को उसका हिस्सा ना बनाएं। तो सबसे पहली बात क्या है, पहले मसले की शनाख्त ज़रूरी है। तो एक जुमला मैं अदा करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड, अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। एक सही तौर पे मसला अगर वाज़े हो जाए, समझ लें आधे मसले का हल तो इसी के अंदर मौजूद है। इसी तरह से स्टेट द प्रॉब्लम के बाद लाजिम है ऑब्जर्व द प्रेजेंट सिचुएशन। यू शुड नो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। क्या मौजूदा सूरत हाल इस बात का तकाजा कर रही है कि इस मसले को हल की जानिब लेके जाया जाए, या फ़िलहाल इसे छोड़ने पर ही इक्तफ़ा किया जा सकता है। ये दूसरा अहम तरीन पॉइंट है। इसी तरह से स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स, आपको मकासद का भी इल्म होना चाहिए कि इस मसले से कौन से हमारे मकासद जुड़े हुए हैं और इस मसले को हल करने से हमारे कौन कौन से मकासद सॉल्व हो सकते हैं। मसलन मार्केटिंग इन्हांस हो सकती है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, इसके अलावा प्रोडक्शन का लेवल बेहतर बनाया जा सकता है, क्वालिटी इन्हांसमेंट हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह लिस्ट द पॉसिबल कॉजेज़, जब आप मसले की तज़िये की तरफ जा रहे होते हैं तो मसले को समझ लेने के बाद क्या लाजिम है कि मुमकिना वजूहात की एक फ़हरिस्त बनानी शुरू कर दें। अच्छे और लाइक मैनेजर का ये ख़ासा होता है कि वो अपनी एक लिस्ट बना के रखता है कि यार अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके कौन कौन से मेजर कॉजेज़ हो सकते हैं। लिस्ट द पॉसिबल कॉजेज़। तो कहा जाता है कॉजेज़ भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है आपका ऑब्वियस कॉज, एक होता है रियल कॉज। यानी एक ज़ाहिरी वजह होती है और एक हतमी वजह होती है, हकीकी वजह होती है। तो अच्छे मैनेजर हमेशा कोशिश करते हैं कि वो जल्द अज जल्द ज़ाहिरी वजूहात से निकलकर अपनी असल वजह की तरफ आ जाएं, ताकि जल्द अज जल्द मामले को हल किया जा सके। बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक डॉक्टर अपने मरीज़ के साथ ट्रीट करता है। वो क्या करता है, जब उसके पास वो आता है डॉक्टर के पास एक पेशेंट, तो वो उसकी हिस्ट्री लेने की कोशिश करता है। जबकि पेशेंट ने सिर्फ ये कहा कि सर मुझे बुखार है, तो वो बुखार की दवा दे देता नहीं। वो पूछता है इस आपने क्या खाया था, कहाँ सोए थे, थकावट तो नहीं है, काम की नौइयत बताइए। बहुत सारे कॉजेज़ लेने के बाद फिर वो डायग्नोज करता है कि इसको हुआ क्या है। तो बेहतर क्या होता है, हमेशा अच्छा समझदार मैनेजर ऑब्वियस काज यानी ज़ाहिरी वजूहात से हकीकी वजूहात की तरफ सफ़र करता है। तो जनाब हम क्या करेंगे, पॉसिबल कॉजेज़ को लिस्ट कर लेंगे, देन सेलेक्ट द
موسٹ لائکلی کاز، ان وجوہات میں سے اب آپ کو جو وجہ واضح نظر آ رہی کہ ان تمام نہیں، یہ تمام جو وجوہات سامنے یہ کسی ایک وجہ کی بدولت سامنے آئی ہیں، اس کو آپ نے سیپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے، وہی ایک خاص بات ہوتی ہے، تو اس خاص بات کو ہم نے ڈٹرمائن کرنا ہے کہ ہے کیا۔ لسٹ پاسبل کازز اینڈ دین سلیکٹ دا موسٹ لائکلی کاز، دین لسٹ دا الٹرنیٹیو سلوشن۔ ایک اچھے مینیجر کی حیثیت سے آپ کو متبادل حل کی طرف جانا ہوتا ہے۔ ایک تو بظاہر صورتحال کو دیکھ کر آپ نے حل تجویز کیا، لیکن اس کے ساتھ آپ کی اسٹڈی چلتی رہنی چاہیے کہ میں اس کو اور کتنے بہتر طریقوں سے اور اچھے طریقوں سے حل کر سکتا ہوں، تو اس کو بھی لسٹ کر لیجئے۔ پھر اگلا بھی پوائنٹ جڑا ہوا ہے اس سے، اینالائز دا الٹرنیٹیو سلوشن۔ جو آپ نے الٹرنیٹ بہتر سلیکٹ کیا ہے اس کو بھی تجزیے کی کسوٹی پہ پرکھ لیجئے کہ اسے میں کیسے پرکھ لوں۔ تو بہتر پرکھ کا طریقہ یہ ہے، جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ الٹرنیٹ سلوشن رسکی کم ہو، فائدے مند زیادہ ہو، کم خطرے والا ہو، کم وقت والا ہو۔ یہ اس کا کرائٹیریا آپ طے کر سکتے ہیں۔ لو رسک ہو، ہائی ییلڈ ہو، ہائی پروڈکٹیوٹی ہو اس کے اندر، اور ٹائم کنزمپشن کم سے کم ہو، کاسٹ کم سے کم ہو۔ یہ ایک آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ پلس ناؤ یو آر ان دا پوزیشن ٹو میک اے ڈیسیژن۔ اب آپ کیا کریں، ان صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد گو اہیڈ اینڈ میک یور ڈیسیژن، دین میک این ایکشن پلان۔ صرف فیصلہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کے کاغذ پہ طے شدہ ایک سینٹنس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو فیلڈ میں لانا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے، لوگوں تک ڈیلیگیٹ کرنا ہے، اور اپنے سب آرڈینیٹ سے ڈسکس کر کے اس کو عمل درآمد پہ لے کر آنا ہے۔ اینڈ لاسٹلی ایکسیپٹ کریڈٹ گریشیسلی، یعنی کھلے دل سے اس کے نتائج کو آپ نے کیا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نتیجہ آپ کی توقعات کے برعکس نکلا ہو، اور ہو سکتا ہے توقعات کے عین مطابق نتائج برآمد ہوئے ہوں۔ اگر تو نتائج پازیٹیو ہیں، آپ کی سوچ اور عمل کے مطابق نتیجہ نکلا ہے، تو پھر سب سے اچھا ہے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، کلیگز آپ کے لیے خوشی کا اظہار کریں گے، نیک تمناؤں کا اظہار کریں گے۔ اس میں بھی یو شوڈ شو یور ہمبلنس۔ آپ نے کوئی تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میں نے جو سوچا تھا اس کو دیکھتے ہوئے بہتر فیصلہ میں نے کیا، اور اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے غلط تو بھی وہ فیصلہ میرا ہے، مجھے ہی اس کی تمام رسپانسبلٹی لینی ہے، مجھے بغلیں نہیں جھانکنی ہیں، مجھے اسکپ نہیں کرنا ہے، مجھے میڈیا کو فیس کرنا ہے، یس یہ میرا ڈیسیژن تھا اور میں قائم ہوں، ٹھیک ہے میری غلطی ہے، مجھ سے غلط فیصلہ ہوا ہے، انشاءاللہ بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہوتا ہے کھلے دل سے حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا، اور صورتحال کو دیکھ کر اچھا فیصلہ اپنے طور پہ بیسٹ کریں، اس کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو جناب یہ تھے ہمارے مین اسٹریم لائن کے پوائنٹس، پرابلم کو انالائز کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو پرابلم بتائی، پرابلم کیا ہے، اور پھر اسے انالائز کرنے کے جو گولڈن لائنز ہیں وہ کیا ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔